Hi guys! Finally, na-release na dyan ang atong brand new car na ipalit karong adlaw. Everyone is excited! Diri daita sa Nissan Tagum City. Grabe, dali ra kayo maka-release guys. Pila lang may ka-oras nag-anhi diri then finally, na-release na gid sa tuwa guys sa tabang ni Ma'am Jenna. Yeah. So everyone is excited. Grabe kayo ka-wow among car. Super nice. Grabe among giting-ting-ting yun nga car guys for 2 days. Then karon finally. Finally dong. So excited na si Dudong. So nara ang second door nato nga super wow. Grabe, sinaw pa sa kuan, likod sa bakukang. Oh, so picture na na, picture. Ganina murag mga sikinsa karon murag na nga unsa. Sige, finally. Happy na mo family picture. Oy, kami sa ilang kami. Sila na family. Bani everyta. Okay, oh, mag-unit sa Yana o si Johanna. Smile. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Sige na ma'am. 1, 2. Selfie ma'am. Ito pa. Okay. Yay. Salamat. Congratulations. Guys, dali ra jud kayo. Salamat. Finally. Dili ra jud ko ani makatulog hangtod ugma. Salamat sir. Thank you po.